Tanawa guys. Oh, diha remark. Boy Kit-Kit. Unsay sunod nimo Kit-Kiton? Boy Kit-Kit. Abangan ba? Abangan sa mga tao. Di na kahoy. Ha? Di na kahoy. Cleaner na. Tiner. Tiner imong Kit-Kiton. Boy Kit-Kit. Good. Tanawa guys, tiner daw yung Kit-Kiton sunod guys. Abangan ninyo ang iyang pagbabalik. Boy Kit-Kit. Tunga na on. Tunga man ang motor. Ha? Tunga man ang butang na. Sikilid trapal. Tanawa guys, oh. Wapuhan minis Boy Kit-Kit guys. Follow ninyo guys ha kay aning kamot ko sa mayo guys para makatabang sa siyang dinikanan ba. Una niyang kuan guys, oh, tanawa guys, gipalit niya Mio guys, no? Una yang gipalit. Sunod Boy Kit-Kit, unsay palit to nimo Boy Kit-Kit sunod? Kuana helicopter. Good. Helicopter daw yung paliton guys. No? Loy kay guys, gisig purol oh. No? Mga pomple, wala kapalit ni ron. Na. Guys. Wag yun ay bisyo guys. Di na mo inom. Di na manigarilyo. Video lo, tayo ay. May bisyo dyan. Walay bisyo na guys. Di mo inom. Patay po dito no. Si Boy Kit-Kit. Dili na mo inog tanduay guys. Ang imno na kay kuan. Tubig ra. Muna kong balay. Balay na ya guys. No? Tawa guys. Ato pa duol guys ha oh. Roma, kuana datong balay. Guys, bintin. Oh. Panday mason pa guys. Napay talent. Tanawa guys. Yaay kayong makaasawa na guys. No? Nada skillet. Naraw. Rel! Tura, Rel! Ban! Ban, tura, ban! Liputin niyo! Ang tig-video ta guys, ang asawa guys, kuan narsing ra. Kana gwapa kay nag-asawa guys, maestra. Oh, Si sanger ang purol na guys, oh, gisig ang purol. Pero asawa na, maestra. No? Mga braton na kayo may asawa guys. No. Tanawa guys, oh. Napay abs guys, oh. Kiki guys. Danara na crush yang maestra guys. Oh. Balay. Isa to ipakita ng kit-kit sa mga followers. Panday sa karon. Panday. Panday ganang content ba? Oh. Abangan ninyo ni guys. Sayang Kit-Kiton sunod, tinir. Ayaw! Tinir no yung Kit-Kiton guys. Abangan ninyo. Pakitaran nyo guys kay ako may tig video god. Ang tig video guys, Kit-Kit ni sunod guys. Saging. Nawa guys, oh, istorya ra guys, oh, no? Guys, no. Bukit-kit guys, oh, no? Piki guys.
Lloyd. Oo guys, Bukit Kit. Smile for Bukit Kit. No. Wapo kayo guys, no. Di na matumba. Di na. Gaya na kayo. Okay na na. Bukit Kit. No? Kabis Bukit Kit guys. Nanguman yun niya guys. No? Oh? Napay kahoy guys. Perting kabuka. Tanawa guys. Bukit Kit guys oh. Ha. Vlog niya, vlog. At kalutad akong likod. Share niyo yung video guys. Ore, anong payaga? Teman apa? Mulai muka kan? Di. Istay pakai. Isa man eh, kuwan. Na guys no. Na. Baliko na to guys. Nawa yung motor guys oh. Wow kay guys oh. Mao na yung napalit niyang motora guys. Kantidad og 30 mil si kanan. Oh. Sa pagkugir ramon ko na guys, giboy kit-kit. No? Sunod daw guys, palito niya helicopter. Inom sa kong kape guys. Lah. Gikapoy si Boy Kit-Kit guys oh kay. No? Okay na na. Boy Kit-Kit na guys. I-follow nyo guys ha. Abangan ninyong episode niya guys. Tiner ang iyang kitkiton. Kaya niyo guys. Tiner. Tubig kayo. Ah guys oh, Boy Kit-Kit oh. Ah. Sikat na kayo ni Dani sa mga guys. No? No? Boy Kit-Kit. Oh. Guys, nantawa guys si Boy Kit-Kit. No? Tanawa si Boy Kit-Kit guys. Na.
sa iyang pagkugi guys. Tanawa guys. Na. Kugi-kugi ram ko na guys. No. Tanawa guys oh, boy kit-kit. Oh na. Try yang inahan guys oh. Pakita na ko guys ha. Yang inahan guys oh. Tara guys oh. Uy. Mo na yang inahan guys ni boy kit-kit. Na. Sige rag panabako guys. Nawa guys oh. Sunod guys iyang kitkiton katong tiner. Abangan niyo guys ha. Ako ra mga video ani guys. Follow ninyo kay Dere ra ta kutob guys.